चे मो बैरागी दुकान आछुकै मीटिंग खाइमानी मो जागा बेलाई चाजागली आही क्लाई मार्केट स्टॉल तांगमानी आनी लाइफ आंग कुनो जागा नुग्या खांची मार्केट शेड नांगलाई दुई हारकी जा तांका मो बो बुद्धिमान बरो काही बाजार प्लान खेगना आबो वान सुकाय ओरो दुइटुनी रांग रफानो व्यवसाय चाया और आही के मार्केट शेड तांगनाय मनो साबो बैरागी दुकान नि मुंफा कायजे मोबा बैरागी मार्केट शेड ना तमाबले जेबाबे मार्केट शेड तांगायजे ओमो आही के मार्केट शेड तांगिया मोबो कायसे सुनो फकमानी लामा हैजे ओ मार्केट शेड तांगै गोबां इंजिनियर रांचाखा नेतारो रांचामानि जोंनुगो आइक्लेन जिन बरको थबो गायजे नरक वानसानि एलाका थांनाय जाहैगे द मार्केट शेड तांबरो बरक दुई ताला एक ताला सब्जी फालमानि आलादा मुया फालमा आलादा माछ मांस फालमानि आलादा आलादा है बरक नाइ थकाय तांगो है और खरमो तांगिया सेके नाइ थकियाके तांखा बायजे हाजिं ओरो चिनि ताकु घरेन रडियान बक्तिता ना फाइफ्रां बिन बक्तिता मुंसाबा खलादि आइते कारो बिन जुता नाइ थक नाइ मंगो बफातामो बक्तिता काबो पक्ता नाइ आमसिने जुता नाइ थक काइ फेका बिन को आलु खलादि जुता सिनि नाइ लिखाय ओबो हिनो बाजारो फाइके बरको बाजार नाइ थकनानिबो नांगले ओ बाजारला नाइ थकजाके बिनि बागै बैरागी दुकाननि बर प्रोग्राम कोबरुओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बाय ओ बाजार न जों गाहाम के मार्केट आज हम बिन विशाल देबरमा देबो आबै बुद्धिमान है बेलाई चाला खायছে आनो माइचारी तंत्रु साओ सारदिन मै को कायसा दङ तामको चिनोरो व्यवसा खेलन बागैदों दुकान गाहाम तांनारनाय कुबो बिननोबो आसुगै माइचाई दङ आंनि सा सारनो बादिया साइनिया दे हानि मो बरतो सांगातिक ब्रेन ना यानो देशी तो रिरि बेगाचादि हने फन नै जामान लगे वान साउसा नंबाय कक दङो बैरागी दुकानो मार्केट स्टॉल गाहामा तांनाय बिनबुं विशाल देबरमा विशाल नो आं हामबाया बरो जों म बाजारनो गाहाम गाय मास नामनाय जों थानसा मा दंनाय चिनिअरो जे जमातिया तापुति बुकु जंगाल मासाव जमातियानि बिरुद्धे अनिमेश देबरमाले 19 हदानि बरो तिप्रासानो थानसा तनिना बागै चबा खायनाय राजानि खरसा सैन्यजों आं सिगांनाय बरजे जिनि अनरेबल एम डलिरियान खाजिं सामानि आं कायसा बयो सिजा दुक्का E.T. Dalton E for elephant T for Toliot E.T. Dalton ni boyo sija he has written a book a boyo sija 1872 সাল সিকুইলা জমাতিয়া সারনি রাজানি খাজনা রিমানি জায়গা সিজাগো মনি কবিয়া মো ঐতিহাসিক পরীক্ষা এলেন লুইন নি বই আরো সিজা তো চিনি রিয়ান উচুই নোয়াতিয়া মো টাইটেল মো সারনেম বো 1869 সাল সে পুইলা রাজানি খাজনানি দলিল কাছাবো আর জমাতিয়া দেবত জমাতিয়ারিয়ানি অনেকগুলো 1932 से देव सिजाबो सारने बासायो आं सारानाय न कमो जों केबो रियान गरै जों केबो जमातिया गरै केबो देबरमाया जों अ कायसानि बुसासे चिनि बुमुं तिब्रासासे जोंनो बिखामन नायो मकमो सारा थांनासे आं जे जागाव सागा 200 बोसोर आगले जमातियानि एक्सिस्टेंस गरै इन सामाना आपनो सिने
माने 200 বছর আগে জমাতি এক্সিস্টেন্স করে বুকেবা খরচ ওয়ার্ড লেখেবা আই অলিমেটা হাই সালাম তো লিখলে পেগলে এই ফেসবুক ইউটিউব কুমো যেমন অলিমে সুই মুসু নে মমরপুর ফাইগে মনো তরই খেছে টান্না পড়ানো হয়তো আর ইউটিউবও দাইলো নাই সাবাবো আর বড় অমরপুর থেকে যে তিনি অমরপুর থেকে তত রাকেটাই থেকে আনি হেছে রামদাতি রোদ বুসাই দঙ্গা আনে নাই নেবা মাসা দিয়ে হেছে ওলো পুলিশও সুমর গান আগে কেউ আসেনি রামদানি নাই বসা গবা হাইলাই চল ইউটিউব রগো হাইলাই চাই আনি জীবনা জমাতিয়া লিডার রবাই জমাতিয়া ফ্রেন্ড রবাই গোবাং গদাল জাগাইছে তাবু যদি বুম সানা থাকে নগেন্দ্র জমাতিয়া বেলাই গদাল লাইছে শব্দ কুমার জমাতিয়া মুজান জমাতিয়া পাসুর খরচা তোমরা তেঙ্গাই নকশি হইতে পূর্ণ জমাতিয়া চিনি সিএম পূর্ণ সময় যত কামকে গদাল লাইছে গবা আনুবা তাঙ্গি জমাতিয়া বিরুদ্ধে খাইয়ে নাই খাবা আলু খবর নারী দুঃখা জমাতিয়ানো 19 শতাব্দী থেকে শেখাগে কেবল নেতা জানানি নাইও বসে বড় নির্দিষ্ট কিন্তু চুনলেন নেতা তোরনান বাগিয়া জনখাই চিনি না হারবো মহারাষ্ট্রী গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সবিনা যে চিনি চবা জন কেবল নেতা নান বাগিয়া নরমাল দিমাসি আমজানি কক সাবে যত খাতুন লাইবে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যও আনসার চিকন সাদলব্রু রিগনাই বরফনি বাগै চিনি মরিগনাই জামাथिनि बागै जों आन्दोलन माखिगा टिएसएफ आं मरिना जाबन आन्दोलन खायना थांगानि आं क्लास 7 आव पढो आन्दोलन माखि आन्दोलन तिनि चिनि बुरिरो ताबुसो आन्दोलन खायाबानो निजेरा तागलायै तिनि रिगनाय गान फेमानि जों ताबुरो आज हरावनि नांगुबो तिनि बागै जों थांसाबा दंनाय चिनि थांजानो सगारगान बागै तिनि दाम सार बुगियारबा आनो बुआ कतर रखे दिमान आन मुखां कतर दिमान गायसां बुगा आं निजे नुबि मामरि गाय एई आं मुखां गायबा आइना थां माने सटरियाले आबो जे खाइने र बर गुले तेनु हइजे बरम मुकुइ खाइबागा आ बरम जदि फाइ बसे बायगाय सार आं आबो गायो आं बनो 10,000 টাকা পুরস্কার দেব যে প্রধান দানিক পাই যাইছে আর মহারাষ্ট্রী মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বাংলাদেশি মিয়া মুসলিম আইকে কঙ্গি কান এনসি ডেভেলপমেন্ট বিপ্লব ডেভেলপ কুকরিও বারবার বালি পর্যন্ত আনলে যাইছে আ বড় কিন্তু চিনি নাগো মো বড় বলি মুনি কথন কিন্তু এমন বাগে আ তাপু সব চিনি নাগো আল দেব দিনি বাগে যে সিনিয়র লিডার जों বড় মারলে নরক সঙ্গ जों যুবক চিনি থান দङ जों নরক বাখলায়ো বাহারো গায় তংমানো বুড়ার বড় গাবো মানিয়া কিন্তু বড় আন্দোলন মুখা জীবন মুখা বড় গাহাম গাইছে বুঝো বিমান বিনি বাগে আর কইনাই চিনি ওয়াইটিএফ नि ওয়ারিয়ার রকম বড় অকরা রকম जों সম্মান মারে তাও ফাইলি বকম সানা বকম তারপরেও নর পুলিয়া পাইছে जों ত্রিপুরামথা এডিসি হাপাঙ্গো আছুগৈ নরম দাম লস যাবা নমপুন লস গৈ जों এডিসি হাপাঙ্গো আছুগৈ মনো প্রথম 37 বছর ত্রিপ্রাসা সশল পুলিশ না নাংনাই 1200 জন পুলিশনি বিল जों পাস খাই গাকে এবং 1200 জন পুলিশ নাই আদৌ বক্তৃতা খানাকায় orang phone number narne horogan phone khaide sir ani busai SPO khay bono police namre nai amia khorcha dori phone khaije mani nin busai SPO ni boys le busin khaba 42 yo retirement sinam to hobor bhai samai warana kare taku जों যুবক রত্ন তুই ওয়ানসু তিনি যুবক রত্ন সিপিএম রক্ষা পাইছে দিদি চাকরি খানাই
তিনি যে নাম্বার বড় লেখা मोबाइल में मिस कॉल कर बगई आ नंबर ऑफ फोन का ये नंबर मौजूद नहीं है अब उसके थोका अब सुनील देवतो का हैदराबाद की इंटरव्यू वो त्रिपुरा का लोग इतना गाते हैं कि इसे इतना झूठ बात को समझ लिया विश्वास कर लिया हमको वोट देके पावर में लाए वो सुनता था वो चीन विरुद्ध साइड त्रिपुरान बड़ो सब बुका कब सामान से विश्वास करी बीजेपी बुद्धी तीन क्षमता चुरी कर इन बागै ताकिलो जों मास महाराज की बिनी टीम मोदी ग्रेटर टिप्रालेन नि बिल एडीसी अधिवेशन जों पास गई बिल जों पास गई इने बरफ जों प्रश्न खाई बुरा बुरा रंग से थुंबै इंटरव्यू सारो ओनिमे संगे ग्रेटर टिप्रालेन बिल पास खाई बरफ बरफ हरका बरफ राज्य पादर हरका नगो आसुगी इंटरव्यू रेमा भैया आं यूट्यूब दिनी बैरागी दुकानो बुजाई बक्तृता रुओ तो फानी जे कोनो बरो जों बिल पास खेमानो जारा पुइतु जाया आनि अफिसो बुंदोंबा फायदे जों राज्यपाल देसै होम मिनिस्टार देसै पार्लियामेंट देसै आ कपि ट्रांस खालामनो थांदों आ बरनो दावसा सावले ग्रेटर टिप्रालेन ट्यूब कॉल कैसे सानमा से मान गया ग्रेटर टिप्रालेन तुना अब बांग्लादेश नि को बरक सानाय दो जो खबै टिप्रालेन तुना फो जों सावदागुलो आपति को सानाय दो 1 टाका फानो दान खैदिया बरक सरकारा आसुक दमै किन्तु एडिसि हाबान गुली नांनाय रनो एमप्लॉयमेंट रुई बरनि अपॉइंटमेंट लेटर तुना खारि जोंनि जासाव जों आरो खालायनि ग्रेटर टिप्रालेन तुनान बागै महाराज তিনি साव हमको सिर्फ 18 महीना चांस दीजिए महाराज बोलेन আমাদের শুধু 18 মাস সময় দিন আমরা গ্রেটার টিপ্রালেন আপনাদের জন্য আনব তানি সাসাই মানে তানি অকক সানা 18 মাস বড় বাচ্চা বাচ্চা সাও 18 মাস লাগো গ্রেটার টিপ্রালেন তুনাই ভাইগি তুনাই महाराज खेमनि कैसा बुझु खेमगे खेम साबो साबो बुझि साला याक किसा जाय भाषाबो बुझिया ताम नेगनो करेन खेम आ खेम जों रुतुगै दङ आबुंखा निर्वाचन 2023 आ 2023 के बीजेपी रो फाइटि ब्राह्मखानो साबायनाय उ दलि रियांबाय करे नरियांखा बंधु नुलायो किन्तु आनी ग्रेटर टिप्रालेन मारि नाय नाफ्लो रायसि महाराज आबै सावो 18 मास नासिंदि आ सुजुग फायनाय आ सुजुगो जों उ मायुनो बुखाबलेन र मायुमाव आबो बुजुना माव मायुनासो सरि कदर माइजे आबोनो से माव चिकौ सासे बन मुआनि निबो बय थुंगा सुलु उ थुंगा बुजारो लक सरो लाइफां बुगनि जाय तमसे खिसलानो बुया गतांगा बायजे हा आं हरेन्द्रनो दाउ जदि खिसलान दुखाय बसे सार बुंदुसानो बुजा मालिया नि सानाय आराम माइमासे थांगरांसे आमाव चिकन सबाय बुजाकमासे लाइफां बुगनि जामाया गारि माहि बय तांनि माहि कारण माउथ नि थानि मन्त्र दङ माउथ नि थानि ओ माइनो कन्ट्रोल खायनाय शक्ति दङ অব হাইনো চিনি আসুমদিকে নকলার শিক্ষাইতে তারপরে মন্ত্রী অবু দেবমানো ফেল থেকে বছর আইছে ভগবান তো পুজো তিনি আম 2023 নির্বাচন কক সাইতো বুবাগ্রা মাইনো মাউদ রক খাওই কক খারি মাহাই বিজেপি কংগ্রেস কক খারি গ্রেটার টিপ্রালেন তুপ নাই মানে ম কক সব জঙ্গাই না করে যুবক বিজ্ঞানী প্ল্যান করছেন ভাই যুবক তো ব্যবসা খাইলে প্ল্যান খাইছেন যুবক বিভাগী স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাই মিশনারি সংস্থা বাই 49 লক্ষ নি কাইসা প্রজেক্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার বাই চিনি ককনি তো তিনিব মন্ত্রী নেবার কুমার জমাতিয়া বাই পুঙ্গ কক নাইকা 49 লক্ষ টাকা নি
स्किल डेभलपमेंट प्रोजेक्ट से यागोना हमने चीनी जुबक इंग्लिश करें एमए पास बीए पास मैट्रिक पास सारे जोगनो 17টা डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग रही यूरोप अमेरिका कनाडा है देशों बड़ो चाकरी खाई सुसुखी बागे स्किल डेभलपमेंट चालू खाई